Hello guys, good morning. Kali ready kita dyan na yung barangay Santa Cruz. Santa Cruz Tanawan. Team Blue. Ano mga prices ni Kapitana? Ano niya para ako? Say hi. Hello. Good morning. Good morning. Kuhanin sila. Arian, kuhana. Arian. Tapos na? Red team. Red team. Bisira sa atin dance. Say hi, say hi. Oh. Good morning. Mo pa yan guna, no? Mo pa yan pulang kolor. Hindi kita naman sa team guna na green. Team green. Oh. Si lead by Kagawad Glinda. And mabtik nga Kagawad. Good morning. Christmas party, ano? Di ba? Ngalimot naman kita. Uy, napalay ni Tia permanente. Hello. Natago. Okay. Gani naman kita loyo. Green team. Green team. Amin yung green team. Okay. Good morning, ma'am. Ano si Kagawad? Gan, ma'am. Si Ma'am Luz. Kuan pagsayaw. Diram di kapil or paka kuan lugar. Oo. Karala. Baka kuan man. Korek pa ka practice. Yellow team, ma'am, yellow team. Sir? Yellow team. Oh, ada yellow team. Oh, good morning. Shout out sa mga kan kay Sir Sir Joe. Ada si Kuan Miyoy. Ako na natong kinakosgan sa unang boxer ba. Padayon kay di kita marang Kuan kadailanan. Ada masunod na. Mani paksiw. Good morning, ada yang mga mamaya na natirok dito. And yellow team. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ligid dagat yan para makita kita lang yan. Malubog. Si mama ng itlog na maalat. Ari, pwede mo yung gamito, no? May plate siguro niyo, no? Ano ba yun? Yun. May plate siguro ito. Paggamit. Ayan, 12 and stream. Ayan, sana. Busy. So kailangan kita yang dididiam.
May dapat dito. May dapat ruan na.